Ya Nabi salam. Serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukanlah kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihi salam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara, yang dahulunya aman, tentram, gemah ripah roh jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia dan akhirat, supaya hati tenteram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya syaitan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya, 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda yang mulia Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu qaddasa surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Di karamah yang mulia pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu qaddasa surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى آبائهم وإخوانهم من الأنبياء المرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين والشهداء والصالحين ولكل وصى بكل وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تنزل بينهما إلى يوم الدين كل شيء إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى سادتنا ومالنا وإمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى سادتنا ثم إلى أئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وللطرف المحدثين وسائر سادة الصوفية المحققين إلى أرواح كل ولي ولية من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى سلسلة القادرية النقشبندية وختمية الأيام وجميع الكون خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء وزن العظام قطب العالم الشهيدين عبد القادر الجيلاني قدس وسني بالقاسم جنيد البغدادي وسيد معروف القرحي وسيد السيد السقطي وسيد حبيب العجمي وسيد حسن البصري والجعفر الصادق وسيد يوسف الحمداني واليبي يزيد المصطفي والشيخ شهبه وأطرد الإمام الرباني والشيخ أحمد بن صوفي والشيخ أحمد بن عارف نحو شيخنا ومرشدنا الشيخ محمد بن الصيف والمصطفى وأصولهم وفروعهم ولسلسلتهم والآخرين لهم كل شيء لله لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى الوحي والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم أمواتنا أمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن عصانا واستعصانا وقلدنا عندك بدعاء خير كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه
ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالمقادير وتفرج بالكرم وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم. فاستغفر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معنى. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالمقادير وتفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم. واستغفر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالمقادير وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم. واستغفر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل وكرمة سيدنا المسلمين محمد رسول الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam al-Muttaqin, ya Safat al-Abidin,
ويا قوي الأركان ويا حبيب الرحمن ويا مجلي الكلام القديم ويا شفاء أسقام السقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kutipan dari kitab Uqudul A'ali fi Manaqibil Jaili dan kitab Tafrihul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada Abah Jagat Al-Khalis Al-Amin beserta seluruh keluarga besarnya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah sebagai berikut. Manqabah ke-11. Telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memijak pundak Syekh Abdul Qadir pada malam I'raj. Syekh Rasid Al-Junaid meriwayatkan, pada malam I'raj malaikat datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa burak. Kakinya bercahaya laksana bulan dan paku telapak kakinya bersinar seperti sinar bintang. Dikala burak itu dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tidak bisa berdiam dan kakinya seperti bergoyang-goyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa kamu tidak bisa diam? Apakah kamu tidak mau kukendarai?" Burak menjawab, "Demi nyawa hamba yang menjadi penebusnya, hamba tidak menolak. Namun ada satu permohonan, yaitu ketika engkau akan masuk surga, engkau tidak menunggangi yang lain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Baik, permintaanmu aku kabulkan." Burak itu masih mengajukan permohonan. Hendaknya tangan yang mulia memegang pundak hamba sebagai tanda bukti nanti pada hari kiamat. Lalu dipegangnya pundak Burak itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena gejolak rasa gembira, jasad Burak itu tidak cukup untuk menampung ruhnya. Badannya menjadi 40 hasta tingginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaku sebentar melihat badan Burak itu menjadi tinggi.
terpaksa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerlukan tangga. Saat itu juga datanglah Gausul A'zam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bertekuk lutut di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, silahkan pundak hamba dijadikan tangga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginjakkan kakinya pada pundak Syekh, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik buruk. Di saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana telapak kakiku menginjak pundakmu, maka telapak kakimu akan menginjak pundak para waliullah. Allahumma sholli alaihi wa sallim wa ridwan wa amidana bi asma'ihi fi kulli waqti wa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratis sultan awliya wa qutbatil asfiya qutbul rabbani ghausus samadani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya Kak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i waliyika Abdul Qadir Mujtaba tahhir qulubana min kulli wasfi yubaiduna an munshahadatika wa mahabbatik wa mit ala sunnati wal jamaah wa syarrif biha sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha humumana waqshif biha humumana waghfir biha dhunubana waqdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balligh biha amalana وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشارعة نبيك المتسبين بمحبته المهتدين بهديه وصراطه وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته وانصرنا بزمرته واتباع الدر المحجلين واسجع السابقين واصحاب اليمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والسائر أنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. باسم شيخنا ومرشدنا الشيخ محمد عبد الغوث شيخ الله وقدس الله. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khususan man sannafa kitaba fadaili suhur لطالب رب الغفور للعالم العلامة بحر الفهامة سيد الشيخ pengarsa Ba'aus radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrahu wa usulihi wa furu'ihi wa ali silsilati wal aizina anhu kullu syai'in lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Ashabal fadilah, para kiai, para sadis, wabil khusus sahibal fadilah Abah Jagat Al-Khalif Al-Amin PhD beserta Ambu dan keluarga besar Pesantren Peradaban Dunia Jagat Ars, Abi Kiai Haji Muhammad Nafis, juga Umi yang sama-sama kita cintai, Ikhwan, Akhwat, Torigo Qadiri, anak Sabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Narasa. Tabaruk Kitab Fadailus Suhur, karya dari Tuan Guru Mursyid kita, Guru Agung Syekh Muhammad Abdul Ghasyibullah Al-Maslul. Al-Faslus Sabi'u, fasal yang ke-7, fi syahri Rajab, di dalam menerangkan bulan Rajab. Wa ammal judu, dan adapun wa ammal jimu, dan adapun huruf jim, fi hadza syahri, di dalam bulan ini, al judu, jimnya adalah jud. Apa jud itu? Jud itu adalah kedermawanan. Fahaqiqatul judi, hakikat daripada jud adalah Allah yas'aba alaihil bazlu. Engkau ini tidak sulit untuk memberikan sesuatu, itu gak sulit, gak berat. Itu namanya hakikat jud. Punya harta, ada yang orang butuh, dikasih, gak berat. Punya ilmu, ada orang minta, dikasih, gak berat. Punya tenaga, ada orang minta bantu, dikasih, tidak berat. Gak sulit engkau memberikan sesuatu itu kepada orang lain. Apapun yang kau punya, tidak sulit engkau berikan. Itu namanya haqiqatul jud, hakikat daripada jud. Kecuali istri, kata Bang Sahabat. Kecuali istri. Meskipun nanti di tingkat tertinggi itu, karena nanti kata Bang Sahabat, kedermawanan itu ada 3, as-sakha, summa ba'dahu al-jud, summa ba'dahu al-lisan. Jadi kedermawanan itu kata para sahabat, tingkatan yang pertama itu namanya as-sakha. Kedermawanan yang paling bawah itu namanya as-sakha. Summa ba'dahu jud, naik ke atas satu lantai lagi, satu tingkat lagi, namanya jud. Naik ke level yang ketinggi lagi, level tertinggi itu namanya al-isar, kata para sahabat. Apa itu? 3 ini apa bedanya? Kata para sahabat, bedanya adalah faman a'ta ba'dun nasi wa abqa ba'dhum fahuwa sahibus sahab. Orang yang memberikan sebagian kepada orang lain, kemudian dia meninggalkan sebagian lagi buat dirinya sendiri, itu namanya sahibul jud. Anda punya uang 100.000, ada orang yang benar-benar butuh 50.000, Anda kasih dia 50.000, Anda pegang, Anda berarti naik, Anda berarti ada di posisi sahibul jud. 50. Wa man bazalal aksara wa abqa li nafsihi syai'an fa huwa sahibul jud. Kenapa? Orang yang memberikan lebih banyak kepada orang lain, kemudian menyisahkan sedikit saja buat dirinya sendiri, namanya sahibul jud. Anda punya uang 100.000, kemudian ada orang benar-benar butuh, maka Anda kasih dia 80.000, sisain 20.000 buat Anda, naik Anda ke tingkat sahibul jud. Terus wallazi qasat dororo wa asara ghairahu dororohu bil bulghah. Yang ketiga, dan orang yang mengukur sebuah kemudorotan, lalu kemudian meninggalkan kemudorotan itu kepada orang lain dengan berupa perbekalan, fahuwa sahibul isar. Itulah orang yang masuk kepada sahibul isar. Dia punya sesuatu 100.000, kemudian ada seorang yang sangat membutuhkan terhadap uang itu, maka semuanya dikasih sama dia itu. Demi ngejalanin, demi menghilangkan kemudorotan yang ada pada orang itu, semuanya diberikan itu. Namanya sahibul isar. Sahibul isar inilah
yang di dalam Quran dikatakan memuji kepada orang-orang muhajirin, memuji kepada orang-orang ansor terhadap muhajirin. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka mementingkan, mendahulukan kaum muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun orang-orang ansor itu dalam keadaan susah. Kenapa? Karena orang-orang muhajirin, Pak, Ibu, orang-orang muhajirin ini kan datang ke Madinah, ditinggalin itu hartanya yang ada di Mekah. Punya tanah ditinggalin datang, kemudian punya dagangan ditinggalin, bahkan punya istri di Mekah karena gak mau ikut sama Rasul ditinggalin. Maka ketika datang ke Madinah gak punya apa-apa itu orang-orang muhajirin itu. Mereka itu hampir tidak punya apa-apa. Maka kata orang Ansor begini, kamu gak punya rumah, tuh rumah saya ada 4, pakai itu satu sana. Tuh ada pakai satu di sana. Terus engkau gak punya rumah, saya mah masih bujangan, gak pakai rumah saya aja, saya mah gampang masih bujangan, tidur aja di mana saja bisa. Gak punya uang, gak punya kerjaan, tuh saya punya tanah di sana, banyak, ambil di sana tuh. Gak punya hewan-hewan, gak punya embe, gak punya kambing, tuh saya punya banyak itu, ambil setengahnya buat kamu tuh semua. Terus engkau ini belum nikah, saya punya 2 istri, dan yang satu buat kamu tuh gak apa-apa tuh. Ya begitu memang. Saya punya 4 itu istri itu. Dah, Anda ambil satu tuh, ambil satu. Dah, saya mah nanti satu aja deh, gak apa-apa. Itu orang sahibul lisan itu. Sahibul lisan. Sebegitunya para orang-orang muhajirin, orang-orang muhajirin sebegitunya, orang-orang ansor sebegitunya kepada orang-orang muhajirin. Maka mereka dipuji sama Allah. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasuha nafsi. Orang yang terjaga dari kikirnya, terhadap kikir dirinya kikir, faulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang sangat beruntung. Pemirsa, Abah kemudian memberikan contoh, memberikan cerita di dalam kitab ini dengan cerita yang sangat menyayat hati, mengharukan sekali. Yaitu sebuah cerita dari seorang namanya Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak ini mau haji. Ketika lewat di Kufah, di negeri Kufah, dia lewat. Ternyata ketika lewat di satu desa, dia melihat ada perempuan sedang mengulit-nguliti daging, tulang. Lalu kemudian dia tahu ternyata yang dikulit itu adalah bangkai. Lalu kata Abdullah ibnul Mubarak, Bu, engkau tahu kan ini bangkai? Iya. Terus kenapa engkau masih makan? Kan haram bangkai itu. Kata perempuan, Pak, mohon maaf, saya sama anak-anak saya ini sudah sangat kelaparan. Beberapa hari gak bisa makan, gak punya apa-apa. Tidak ada apa-apa lagi yang saya bisa makan kecuali bangkai. Fazahaba wa hamala kiswatan wazadan. Maka kemudian Abdullah ibnu Mubarak ini pergi, dia ambil semua itu perbekalannya. Hartanya diambil, kendaraannya diambil, perbekalannya diambil semua. Kemudian dia datang itu ke tempat orang itu, perempuan itu diketok-ketok. Kemudian dia ambil semua ini perbenaran. Ambil semua perbekalan, pembekal-bekal kami diambil semua, bawa semua, kasih semua orang-orang kelaparan yang ada di sini. Sehingga Abdullah ibn Mubarak nggak bisa melanjutkan perjalanan menuju ke Mekah. Balik lagi beliau ke rumahnya itu, ke kampungnya itu. Sampai di kampungnya karena nggak punya ongkos lagi, lama kan jalannya itu. Pulang ke kampungnya bareng sama orang-orang rabi haji. Ketika berangkat pulang kampungnya bareng sama orang haji, ternyata ada beberapa orang yang datang ke rumahnya memberikan selamat. Abdullah, makasih ya, selamat ya, alhamdulillah kita sudah haji. Kata Abdullah, saya ini nggak haji tahun ini. Ente jangan ngomong yang bener dong. Bukankah kemarin perbekalan nafkah kami itu saya titipkan ke engkau? Jadi kan dulu ini barang-barang kami kan saya titipin ke ente. Pas lagi ada di Mekah itu kan saya titipin. Kan kita lagi pergi, saya titipin. Saya nggak tahu. Terus kemudian datang lagi, selamat ya, saya nggak haji.
Terus kata mereka, bagaimana gak haji? Orang lagi di Arafah kami kehausan, engkau kok yang ngasih minum itu? Masa bilang gak haji? Gitu ya. Terus datang lagi orang, kemudian selamat, saya gak haji. Bagaimana kau tidak haji? Oh, kemarin saya lagi kebingungan nyari oleh-oleh apa. Maka kemudian saya titip, dulu tolong ya, beliin oleh-oleh ke orang rumah itu banyak banget. Beliin oleh apa kayak terserah, mau korma kayak mau kismis kayak terserah. Kan ente yang beliin itu oleh-oleh itu. Saya tidak tahu wala adri ma taqulun. Aku tidak tahu apa yang sudah kamu ucapkan itu, saya tidak tahu. Saya tidak ngerti. Maka kemudian malamnya beliau itu dihadiri, didatangi hatib, suara tanpa rupa. Katanya, ya Abdullah, wahai Abdullah, innallaha qad qabila sadaqatik. Sesungguhnya Allah sudah menerima sedekahmu. Wa ba'asa malakan ala suratik. Allah sudah mengutus seorang malaikat dengan wajah sepertimu. Fahajja anka. Malaikat ini berhaji untukmu. Bisodakotika, sebab sodakohmu. Allati akhrajtaha, yang sudah kamu keluarkan sodakohmu itu. Bisidqin, dengan jujur. Biniat bisidqin, dengan niat yang benar. Wa bi ikhlasin, dan dengan keikhlasan. Wa husni ta'atin, dan bagusnya ketaatan. Maka Abdullah bin Mubarak yang tadi itu memberikan semua hartanya dihajikan oleh Allah oleh seorang malaikat. Sebegitunya kata pakar sahabat, orang yang sohibul isar. Abah ngomong sohibul isar itu nyontohin kepada kita semua. Ya Allah, belum lama pakar sahabat itu soal lafaz Allah itu, kemudian mengeluarkan uang 800 sekian juta. Tuh uang Abah, cetak itu Al-Quran itu. Nggak ngomong doang. Nih keluarin duit 800. Kemarin lagi perangkat ke Aceh, ngobrol-ngobrol santai sama pengersa. Bang, itu GBK itu mahal apa? Sehari itu 850 dan tidak bisa nyewa sehari itu, nggak bisa. 3 hari itu nyewa itu. Kita nego-nego 2 hari, Anda kaliin aja berapa itu. Apa kata Abah? Nggak punya uang. Kalau nggak punya uang, ambil tuh duit Abah, bawa 10 hari. Ini kiai-kiai kita yang ada di sini, ada ikhwan datang, manakib, maaf kiai nggak bisa manakib, kagak ada duit. Ada di antara kita yang murid, duit gua 2 juta, bikin manakib sono. Ada yang begitu? Ada yang kita gitu? Ngaku. Mau bikin manakib? Enggak, mohon maaf ya, libur dulu manakib. Kenapa? Lagi rezekinya lagi nggak ada. Keluarin duit saya ini. Kata kiai, kata warga dalam ini, kata mubaliknya, duit saya pakai. Dah, bikin manakib sono. Ada yang begitu gitu. Ya Anda juga begitu, saya juga begitu. Saya wajar karena saya bukan guru mursyid. Ya Allah, segitunya. Abah ini mahal apa, gimana ini mahal apa? Gak punya duit kenapa? Kalau gak punya duit, ambil tuh duit, keluarin lagi. Masya Allah. Maka mumpung lagi ngomongin kayak begini, 3 September ulang tahun ke-118 bendera merah, sekaligus ulang tahun ke-12 Sirna Rasa Suryalaya 3. Karena pengersa Abah Anom pulang tanggal 5 September. Besok kita akan ke GBK tanggal 3 September 2011 sampai 2023, 12 tahun. Tepat 12 tahun. Suryalaya di Suryalaya. Tidak ada warna apapun di GBK itu kecuali 2 warna yang Allah kasih kepada baginda Rasulullah Muhammad. Yang 2 warna ini menjadi berpemeliharaan harta karun. Baginda Rasulullah itu dilipatkan, dunia itu dilipatkan, barat sama timur dilipat sama Allah itu. Setelah dilipat, innallaha zawiyal, timur sama barat dilipat sama Allah. Ketika sudah dilipat, kemudian aku diberikan kanzaini, aku diberikan 2 perbendaharaan, al-ahmar wal abyad. Aku dikasih perbendaharaan 2, yaitu merah dan putih. Maka kata pengersa apa? Tidak ada warna apapun nanti di sana kecuali warna merah dan putih. Sebagai simbol kita akan memerahkan, memutihkan, menjaharkan, mengkhafikan 38 provinsi yang ada di Indonesia.
Kita akan ada tiga huruf GBK, tiga huruf ini. Tiga huruf ini kita akan isi dengan tiga huruf. Yang tiga huruf ini mengikuti ada dalam kalimat yang sangat mulia, la ilaha illallah. Lam alif ha, alif lam ha. Cuma tiga huruf itu di dalam kalimat. Yang tiga huruf itu cuma ada di namanya Allah. Allah. Mulai sekarang siapkan semuanya. Jangan jadi sahibul bukhl, bakhl. Jangan jadi orang pelit. Minimal sahibul jud. Sahibul jud naik kepada sahibul sahih, saho, sahibul jud wa sahibul hisab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadan. Ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Pesantren Suryalaya, wabil khusus Syekhina wa murabbi arwahina pemirsa Abah Awas Qaddasallahu sirrah wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Wakil Talqin Syekh Mursyid dan pembantu khusus Bapak Dr. Kiai Haji Budi Rahman Hakim Al-Khalid. Ilahi